Jesus kanya anayunagtaken mamaragsa ken inagtubay ay tain kanina di ko sinaan itidala tuy lubong agkanta agayaw kenwana itiim may kanyak itana rigrigat na bukaw sikat sukdan andaw ket ni Jesus kat madaydayaw anayunagtaen Jesus kanya anayunagtaen mamaragsa ken inagtubaybayan tain kanina di to sinaan itidalan napateng agamen tinaitanime dito'y pusong isot na idulin Jesus kumay manen inakay alaen jay langit na pintas ataen anayunagtaen Jesus kanya anayunagtaen mamaragsa ken inagtubaybayan tain kanina di ko sinaan itidalan. Mga datilod ko nang pa-live ko mga direktan. Hindi, YouTube. YouTube ko. Everyday talaga. Tawaran. Apa ijay ta? Hindi mo pasasama. Nabuuran ta pag-ukyod tayo yung kandila. Naglamang manuwa na si Sen. Ay, nasa saglang lamang. Copyright.
Nasmut ni nasis ng Hmm? Thank you. Iti mensahe at ikata na naipay ka na tayo. Iti na ito'y nga handa. At sabay kumata na ito'y nga kandanta na kabsat. Hagpay lang na manited ka na tayo o ipay iti panakalimliwa. Iti tayo nga iti pandemya. Iti probinsya tayo kat na-extend iti GCQ. General Community Quarantine. Nga nasa dito, kat 30% na i-allow na iti-gimo na paksa. So ikakararan kayo na inilot ka din na mapukaw kayo na pandemya. Kat sabay ka din sa agsundin iti normal na paksa. Sabay kumata iti sumasarong bulbulan ket nawayawaya tayong ton iti panangigay-gaya iti naman tinagon. Kakabsat sakbay na gawatag ka din nagtagod tayo tintay kami na apo dagiti sasaong isuda ti karaon ti espiritual na panagbiyan. Iti kada domingo o masigay ka iti balay ti kararan mo hagpaay kami nakaslamula na masisilukan matikas ka katagbiag kaya rumang pala apo kasama tayo iti asilin mo ng kaya nga ilay pinakante itin mo kada kami iti kinasirin kaya na nakaamong at maawan nila iti saon katakato. Pwede lang nagkapo Diyos kaya naman kahitan niya. At kita ka di, at sao ka na kami. At mula dito'y, kaya kumukuok ka di, ikaw ka ng tipos-poso. Apo, dahil ikararan ni, dinaganda ko ng Jesus. Amen. Kakabsa, at tayo-tayo lang di panawan, di Pentecost. Second Sunday after Pentecost. Di makunpo na panawin iti Diyos Espiritu. Basta dito, at tuloy nga mangipanpalagip kada tayo iti kina Diyos, wano iti kina siya sino, ti Diyos kada tayo, babaen iti Espiritu na. Kat minsan pa ay kakabsat. Tignan tayo, dahil nga Espiritu ti Apo. Kada ito'y iti mangipakalgit kada tayo, nga iti baet ti sagrapot tayo itang pandemya. Walo da ito'y panagbutbutan po iti COVID-19. Kaglagitan tayo nga ti presensya ti Diyos ket babaen iti Diyos Espiritu. Iti ang mga kayo mo ibigay kayo kada tayo electric mahal nga ganda. na mamatagak iti Diyos. I believe in God. Do you believe in God? Dahito iti sa lutsod ni Carmelengo ken ni Professor Langdon iti libro nga Angels and Demons. Nakablish dahito iti year 2000. Sa lutsod na dahito isakbay apalubusan na asupre iti Archivio Vaticano. Ano tayo makunpo ng Vatican Archives. Tapno takuwagan na, dagiti pagilasinan, iti panagpapatay na dagiti dadaulo ng Iglesia. Gaputa pilinya ti surso na, ket tanggep iti siyensya, ken simbolo. Kuna na, my mind cannot comprehend the reason of his existence. Gaputa narigat apanulutin ken utuben ti presensya ti Dios. Masansan adu dagiti saan amamati
Karitwan. Kuna dagiti daduma nga iskola. Kaaduan kanu kadagiti iskola. Dagiti nagadadag ito yan, dagiti scientist, kaaduan nga panahon yan, dagiti scientist. Kaya tida kanu nga mamati ti Diyos. Dapat kadagwaga, no awan iti fact, o no awan iti makita dang pagilasinan. At saan da nga mamati? Sino na ito yan? Kadagigadalan? Jakpati, Jakita. Sino? Tomas. Kaaduan na kakabsat, pasar iti panagada. Dagiti iskola, kasdada kano kan Tomas. Isong may isang panagadan ba ito. Nung saan nga amin nakabsat. Adungan dagiti scholar nga mamati daw iti Diyos. Mati ng Diyos. Iti kanitinit iti COVID-19 nakabsat. Iti Marso last year. Ado dagiti agsan sa Lusyon. Ayan na ti Diyos. Ita ngagsagsagaba ti bubo. Iti nakaro. Apa nakaro a problema. Iti sarungan. Anya ti aramidin ti Diyos. Iti baret ti panagsakit. Kuntang nakatay ti ado at atay. Musugyan na tayo dahil paspasamak na talabas na kawin. Walo iti personal na panagbiyahan. Narit tayo kaditi kada, tipat pagyak-yak tayo nga Diyos. Walo iti may sa Diyos, aman nakabalikan. At dahil may sa nakabsat tayo nga nagpasina iti nagpatod tayo biyahan. Kunana, sa isip na di pamilita. Do I deserve this? Deserve ko ba? Itastoy pasama ito biyan. Punpunlo ka din at dapat lang iti Diyos kanya. Punlo sa usaling laong dahil plano. Kakabsat, nilintay na tayo iti panlulog wala suot. Una, kapagtaran na iti na kakulilaap, iti mata kayo nga mga rigna ken mangkita iti pinanimbang niya po Diyos iti bilang tayo. Ado, dagiti sa lusod tayo na kaya tayo nga masulbakan niya dagos. Ado, dagiti problema kayo na kaya tayo nga at that moment, kada ito yung gawin yun. Number dito? At daan, iti sulbakan. Minsan, dahil naranarat kayo, atak kayo kayo, iti sulbakan. Wala kaya kayo nga dagdagusin, iti sulbakan. Kakabsat, iti personal ko apanagbiag, kaya panagaw kamilis. Simplelain ti panmanagdag ko, nagda ti Diyos. Kanya, kaya mamati nga oray mo kadakan. Kalulangan nga puntos iti pammanaglag ko nga ti Diyos adda kadatay. Adda kanya, adda kenka, adda kadatay. Umuna, life. Second, love. And the third, liberty. Mamati iti Diyos dapat addan na iti diyan. The ultimate blessing iti bigay. Kung makariin ka nga agang-angas, saan ka yan? Namin mo, nung naturog ka ng itiramin. Adda, dagiti saanan ka makariin. Gusto nga makariin ka itibigay. Kaya may sa nga benediction kayo. May sa nga ultimate blessing kayo. Kanakariin ka nga adda mo. Sinibiyag tayo gapo iti Diyos. In fact, daytoy aramid ti Diyos Ama, ti Diyos Ama. Hindi bungana, hindi kana, ti biyag, ti lubong.
Dagiti adda iti lubong, ken kangrunaan na ilikan na itibiyat ti tao. Nabasa yun ka iti Genesis chapter 1 verse 2. May kadwa mamati ang iti Diyos, gaputa marinnak iti ala. Marinnak daytoy iti iglesia nga ayan ko. Marinnak daytoy kadagiti gagayem ko. Ken marinnak daytoy iti pamilya. Kung saan aya nga ayat, iti parik na, iti Diyos anak. Saan aya nga ayat, iti lalawan, iti panakaitao nga besos. Iti Ebanghelyo ni Juan, ti puso ti Biblia nga antangayon kayo nga ikabkabesa. For God so loved the world, kakasta launa iti panagayat ti Diyos ito'y lumo. Pagintay na ti anak na abugbugtong, tapno ti amin ang mamati ng plana. Sahan amatay, mudiket, at tagyan na amin. Ayatan na, kabsat, amok nga kadagitoy nga panahon. Dagitoy dagitisat tayo nga maobserba, iti panagyan tayo. Gaputan paminsan, at adamit kitaan tayo dagiti rika iti panagbiyan. At adamit kitaan tayo ti krisis iti panahon. Kasaan mo nga mailiba, radyo man ken telebisyon, ibagbaga na dagitoy nga krisis iti lubong tayo. Iti nasyon tayo nga Pilipinas ken ideklara nga state of calamity.